L'hérédité joue un rôle essentiel dans son apparition. الوراثة عندها دور كبير في ظهور المرض, mais on associe la prévalence croissante à l'alimentation et au mode de vie. ولكن زيادة الإصابات راجعة إلى التغذية وطريقة الحياة. Consommation excessive de sucre, سكريات, gras saturé, دهون المشبعة, pauvreté en fibres alimentaires, نقص الألياف الغذائية, le surpoids, زيادة في الميزان, sédentarité et le manque d'activité physique, نقص النشاط البدني. صحتي قبل كل شيء مع دكتور هراوي. سلام، الموضوع تاعنا اليوم هو لو ديابيت، مرض السكري. لو ديابيت est une maladie chronique، مرض مزمن اللي ما يخليش الجسم يستعمل السكر لو جلوكوز بطريقة صحيحة. لو جلوكوز اللي هو وقود الجسم، ان كاربورون غير ممتص من طرف الخلايا، مال ابسوربي بار لي سيلول، ساكومول دون لو سون، يتراكم في الدم ويدير اون هيبرغليسيمي، زيادة نسبة السكر في الدم، واللي يشكل خطر كبير مع الوقت، يسبب مضاعفات دي كومبليكاسيون اوزيو، العيون، وغان، الكلاوي او فيسو سونغان، الأوعية الدموية. Le diabète provient d'une incapacité totale ou partielle du pancréas à fabriquer de l'insuline. عدم قدرة البنكرياس على إنتاج الأنسولين. L'insuline qui est une hormone indispensable à l'absorption du glucose, ضرورية لامتصاص السكر من طرف الخلايا, ou l'inaptitude des cellules à utiliser l'insuline. عدم قدرة الخلايا على استعمال الأنسولين. Dans les deux cas, les cellules sont privées du glucose, اللي ما يلحقش للخلايا وبالتالي يسبب العيا والفشلة, une fatigue, asthénie et problème de cicatrisation. On a le diabète de type 1, insulino-dépendant, juvénile. Le pancréas ne produit plus de l'insuline ou pas assez. في هذه الحالة البنكرياس ينتج كمية قليلة من الأنسولين أو لا ينتج إطلاقاً. Il peut être causé par une attaque virale ou toxique, réaction auto-immune, تفاعلات المناعة الذاتية qui détruisent les cellules bêta de Langerhans المسؤولة على إنتاج الأنسولين. Et on a le diabète de type 2, non insulino-dépendant. L'organisme devient résistant à l'insuline. في هذه الحالة الجسم يقاوم الأنسولين وتولي ما تنفعش. On a aussi le diabète gestationnel qui se manifeste durant la grossesse. اللي يمس النساء الحوامل. Pour les malades diabétiques, عند مرضى السكري, il faut un plan d'alimentation, un régime alimentaire et un bon programme d'exercice physique. Contrôler la quantité et les types de glucides, نوعية وكمية السكريات اللي يتناولوها. Privilégier les fibres alimentaires, أغذية غنية بالألياف. Les bons gras, الدهون المفيدة, en fonction de l'exercice physique, على حسب النشاط البدني. Des exercices cardiovasculaires d'intensité modérée, la marche, le المشي, footing, vélo, natation وغيرها. Le diabète doit être maîtrisé et équilibré avant tout programme d'exercice. السكر لازم يكون متوازن. النشاط البدني ينقص نسبة السكر في الدم, وبالتالي il faut toujours garder des aliments riches en glucides, أغذية غنية بالسكريات, au cas où une hypoglycémie se manifeste, في حالة ما يهبط السكر بحدة. Et les périodes d'activité physique, النشاط البدني لازم تكون بعيدة, éloignée des injections d'insuline. En cas d'hyperglycémie, في حالة ما تكون نسبة السكر مرتفعة, il faut éviter l'exercice, تجنب النشاط البدني, puisque la glycémie augmente temporairement durant l'effort. نسبة السكر في الدم تزيد لمدة قصيرة في حالة النشاط. شكرا.